Good morning, students. In the previous class, we completed male reproductive system and female reproductive system. But in this class, we are going to discuss about gametogenesis. Gametogenesis. Let us will go for the definition of gametogenesis. What is gametogenesis? The process of formation of the sperms and ova in their gonads, like testes and ovaries, were called as gametogenesis. Simple definition: the process of formation of applied male gamete. The process of formation of applied male gamete sperm. Applied male gamete sperm and applied female gamete. Applied female gamete ova. Okay. In their gonads. In their gonads, like testes and ovaries, okay, were called as gametogenesis. The process of formation of male gamete sperm and female gamete ova within their gonads, like testes and ovaries, were called as gametogenesis. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೆಸರೇನು? ಸ್ಪರ್ಮ್, ಯೂರಿಯಾನೋ. ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೆಸರೇನು? ಓವಾ, ಅಂಡಾನೋ ಅಂತ. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅದರ ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಮೇಲ್ ಗೊನಾಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಓವಾ, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓವರೀಸ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಓವಾ, okay, within their gonads, like testes and ovaries, were called as gametogenesis. There are two types of gametogenesis. There are two types of gametogenesis. So one is spermatogenesis. First one is spermatogenesis, and come to the second one is oogenesis. There are two types of gametogenesis. One is spermatogenesis and another one is oogenesis. Let us will go for the first one is spermatogenesis. Spermatogenesis. So we will come to this first of all spermatogenesis. Before when this gametogenesis occurs, either male cell ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? When either you can take males or females, they are attaining puberty. ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. The process of formation of applied sperm produced in their gonad testes were called as spermatogenesis. Definition: the process of formation of sperms within their gonads, such as testes, were called as spermatogenesis. So actually, when the spermatogenesis begins, when the males are attaining puberty, sexual maturity, when the males are attaining puberty, what the gametogenesis will commence or starts. The spermatogenesis starts. When the spermatogenesis starts, when the males are attaining puberty or sexual maturity. During this period, during the puberty or at the time of the puberty, when the males are attaining puberty, ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬರಿಟಿಗೆ ಅಟೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಪ್ಯೂಬರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಚುರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬರಿಟಿಗೆ ಅಟೈನ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ಮೆಚುರಿಟಿಗೆ ಅಟೈನ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone is produced from the hypothalamus part of the brain. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ
hypothalamus part of the brain. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನು, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನು ಮತ್ತೆ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ. See the mid brain and you can find hypothalamus part. So whenever the males are attaining puberty, the hypothalamus part of the brain secretes gonadotropin releasing hormone. It over secretes gonadotropin releasing hormone. Now this gonadotropin releasing hormone acts on pituitary gland. It acts on pituitary gland. Okay, ಆ pituitary gland ಅಲ್ಲಿ anterior adenohypophysis and posterior neurohypophysis ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ now this gonadotropin releasing hormone acts on the anterior part of the pituitary gland, and this pituitary gland secretes two types of hormones called as luteinizing hormone and one more is called a follicle stimulating hormone. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ the process of formation of haploid male gamete sperm produced within male gonad called testis were called as spermatogenesis. When in males spermatogenesis starts or commences or begin when the males are attaining puberty or sexual maturity. Okay, when the males are attaining puberty or sexual maturity, this spermatogenesis begin ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ when the males are attaining puberty or sexual maturity, the gonadotropin releasing hormones over secretes from this hypothalamus part of the brain. ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಟ್ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಓವರ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ gonadotropin releasing hormone. ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಓದಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. gonadotropin releasing hormones, gonadotropin releasing hormones ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. gonadotropin releasing hormones ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ದಿ hypothalamus part of the brain. ಇವಾಗ this gonadotropin releasing hormone will act on the pituitary gland. ಎಲ್ಲಿ pituitary gland ಮೇಲೆ? anterior adenohypophysis. There were the pituitary gland were divided into main two portions. ಒಂದು anterior adenohypophysis and posterior neurohypophysis ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು anterior adenohypophysis and posterior neurohypophysis ಅಂತ. ಇವಾಗ ಈ pituitary gland ಈ gonadotropin releasing hormone acts on the pituitary gland. Now this pituitary gland releases two hormones like luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. If we come to this luteinizing hormone, ಏನು luteinizing hormone ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ, now this luteinizing hormone acts on the Sertoli cells. Okay, now this luteinizing hormone acts on the Sertoli cells to release the male sex hormones called androgens and as well as testosterone. Androgens ಮತ್ತೆ testosterone ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರ, luteinizing hormone that acts on the Sertoli cells. Okay, now this very sorry, luteinizing hormone acts on the interstitial cells or the Leydig cells and stimulate the secretion of male sex hormones called as androgens or testosterone. Very sorry, luteinizing hormone ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ? ಈ ಒಂದು Sertoli cells ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. luteinizing hormone ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ in between the seminiferous tubules a specialized mass of cells or groups of cells ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಸರೇನು? Leydig cells or interstitial cells ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ luteinizing hormone and that cells, the luteinizing hormone acts on the Leydig cells or interstitial cells and that cells releases male sex hormones called androgens or testosterone. ಆದರೆ follicle stimulating hormone ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? The follicle stimulating hormone releases some factors
ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Now that factors, okay, now these factors which acts on the serotonin cells, okay, to initiate spermiation. Spermiation ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಹಾರ ಆಗಿದೆ, ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ seminiferous tubules by the influence of some factors. That factor stimulated by this follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone stimulates and releases some factors. Now that factors, okay, influence the spermiation, the releasing of sperms. So in such a way, what the spermatogenesis begins when the males are attaining puberty. ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಗೆ ಅಟೈನ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿಗೆ ಅಟೈನ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನಡೆಯುವುದೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ seminiferous tubules. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಚ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 250 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು 1 2 3 ಐಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲ್ seminiferous tubules ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ seminiferous tubule ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ seminiferous tubules. ಎಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿ seminiferous tubules. Yeah, let us will go for the steps of the spermatogenesis. The spermatogenesis can be studied under 4 steps. The spermatogenesis can be studied under 4 steps. One is multiplication phase, second one is growth phase, third one is maturation phase, and fourth one is spermatogenesis. Spermatogenesis or spermiogenesis. Spermiogenesis. Okay, let us see the first one. ಹೋಗೋಣ, multiplication phase. Multiplication phase ಹೋದ್ರೆ say ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಏನು, if you take the internal the seminiferous tubule, ಒಂದು seminiferous tubule ತಗೊಂಡಾಗ each seminiferous tubule is internally lined by germinal epithelium cells and cone shaped cells called serotonin cells ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ. ಈಚ್ seminiferous tubule is internally lined by germinal epithelium cells, a single layer of germinal epithelium cells. In between that we can find some cone shaped cells called as serotonin cells ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ now this spermatogenesis also starts in each seminiferous tubule. ಇವಾಗ now that spermatogenesis mainly occurs by 4 steps. One is the multiplication phase, second one is the growth phase, third one is the maturation phase, and fourth one is spermatogenesis or spermatogenesis or spermiation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. Spermiation. Let us will go for the first one, multiplication phase ಹೋಗೋಣ. In this phase ನೀವು ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, diploid germinal epithelium cells ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು, it is the inner lining of the each seminiferous tubule. ಒಂದೊಂದು seminiferous tubule internally each seminiferous tubules ಎಲ್ಲಾನು internally each seminiferous tubule is lined by a single layer of germinal epithelium cells along with some cone shaped cells called serotonin cells. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. each seminiferous tubule ಇದೊಂದು seminiferous tubule, ಇದೊಂದು seminiferous tubule. ಇದರ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ so the germinal epithelium cells condition ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ diploid ಅಂದ್ರೆ ಏನು, diploid set of chromosomes ಇರುತ್ತೆ 44XY. okay, so ಇವಾಗ the germinal epithelium, so the diploid germinal epithelium cells undergoes mitosis ನಡೆಯುತ್ತೆ. a diploid germinal epithelium cells undergoes mitosis, repeated mitotic cell division, and that forms into number of spermatogonial mother cells. Nodi, now these are the spermatogonial mother cells. Okay, the germinal epithelium cells undergoes repeated
repeated mitotic cell division and that forms into a number of spermatogonial mother cells. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ spermatogonial mother cells ಬರುತ್ತೆ. And these spermatogonial diploid spermatogonial mother cells, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, multiplication phase ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನೀವು? In this phase the diploid germinal epithelium cells undergoes repeated mitotic cell division and that forms into number of diploid spermatogonia. Okay, the diploid germinal epithelium cells undergoes repeated mitotic ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. Repeated mitotic cell division and that forms into a number of diploid spermatogonia or spermatogonial mother cells were formed. Spermatogonia or spermatogonial mother cells, spermatogonial mother cells were produced. That is the multiplication phase. So some of the spermatogonial mother cells they entered into the growth phase and some they are reserved. ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. But some of the spermatogonial mother cells are spermatogonia. They enter into the growth phase. In the growth phase, they increase their volume. They increase their cytoplasm content and increasing their nutrients. ನೋಡಿದ್ರ growth phase ಏನಾಗುತ್ತೆ? This spermatogonial mother cell increase their cytoplasm content, increase their volume by increasing their nutrients. ಯಾವಾಗ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ಇದರ ಸೈಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್. ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ the spermatogonia what increasing their volume, increasing their cytoplasm content by increasing their nutrients and that forms into primary spermatocyte. ಇವಾಗ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ. ಯಾವಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ನಾವು. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು? ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ. ಹೆಂಗೆ? ಬೈ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್. ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್, increasing their volume by increasing their nutrients. Here the spermatogonia increases its size and that forms into primary spermatocyte, that is diploid primary spermatocyte. Now this diploid primary spermatocyte is entered into another phase called as maturation phase. ಇವಾಗ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The maturation phase occurs by two types of cell division. One is meiosis 1, another one is by meiosis 2. Maturation phase occurs by two types of divisions. One is by meiosis 1, another one is by meiosis 2. Your meiosis 1 ಏನು ಕರೆಯೋಣ? The primary spermatocyte. In maturation phase, the primary spermatocyte undergoes meiosis 1. Meiosis 1 is called as reductional cell division. Meiosis 1 ಅನ್ನು ನಾವು reductional cell division ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Reductional cell division. Okay, here half of the chromosomal number ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ whenever this primary spermatocyte undergoes reductional cell division by meiosis and that forms into two haploid secondary spermatocytes. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 44XY ಇತ್ತು, ಯಾವಾಗ meiosis 1 ಆಯಿತು ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ನಂಬರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 22X 22Y secondary spermatocyte, haploid secondary spermatocyte is formed. Now this haploid secondary spermatocyte again it undergoes meiosis 2. Meiosis 2 is called as equational cell division. Equational or equational cell division ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Equational cell division. Okay, and that forms four equal sized cells called as
daughter cells were called as spermatids. You would understand haploid 4 equal sided spermatids were the ಯಾಕೆಂದ್ರೆ now this meiosis 2 is called the equilateral cell division. So here during meiosis 2 the secondary spermatocyte undergoes meiosis 2, okay, and that forms into 4 equal sided spermatids were formed. So okay, that completes maturation phase. After maturation phase it is entered into the spermatogenesis or spermiogenesis. Spermatoleosis or spermiogenesis. During this phase, the inactive, non-motile, spherical shaped, inactive, non-motile, spherical shaped spermatids were transformed into active, motile, and tadpole shaped sperms were called as spermiogenesis. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಲಿಯೋಸಿಸ್ ದ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೊಟೈಲ್ ಅಂಡ್ tadpole shaped sperms were called as what spermiogenesis. So ಇದರಿಂದ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ from one primary spermatocyte at the end of this spermatogenesis from one primary spermatocyte 4 haploid male gametes sperms were produced. So that completes this spermatogenesis that occurs in males. Okay, next class we'll go for the another concept, that is oogenesis. Thank you.